مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد ورضيا رسول الله عليكم السلام رسول الله عليكم السلام يا حبيب الله موت حيات मेरी दोनों तेरे लिए मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में स्वर्ग दुनिया আমি লিখবো চিঠি দেব তোমায় পাখি বনে পাখি রে ও পাখি রে রাব্বি আমি লিখবো